school jawjo nga fresh school jawjo yo assalamu alaikum jibe lalo bal konto na bake mo moy toni konto la be suto ko no jang yang wato men kata say be talan sey ma fa la jang alhamdulillah so kuda dum mandinke ba fa la mo be dawda ton be konto na bake be salam la be konto na be salam la ko mata bake wala nyama so kuda nyaaw nyaaw ko badu ngana yo so kuta nyawo nyang ko mbatu ngana drum isaje ngal kacandi akumata yalo nyin gambia jang bankule me yalo ko diamolam sensitization olam awareness creation ko be nyum banko sambala ban ngande duro ngande banko ta nyum banko mbela banko na tinya tam belam na man tinya fana ade data mbelam so wala tinna ngum mbatu ngana so kuta nyawo nyang sina ngamobe kacandi mo be dawda do be jibira dawda se kondon furandalma america mbe kondon na swiss mbal kondon na denmark mbal kondon na norway mbal kondon na france mbal kondon na katafu dawda do mo be dawda do mbal kondon na bake mbal kondon na dimboto do nsa faale ko ni trrc ko mbol klaftol ka jara do mandinke fanna juma wala mu fanna men tata ni jongulal la karula ka fo ko fo justice minister lam bambata medu ko ibe bulalale ni momo diamuta ton ye tonya fo ton ye bula parce mbam ba dum kondo men ngara servo jajuti servo yamna ndo ko mesal ko wala janga ki america yamna uroto kumal no bare mesal bo kile hani manta kile de servo mba kile jumale namada mo namso akondo nye bake antoni martial be kondo na bake marem bulit dara be kondo na saybo bambe kondo na yo comme quand même fodrom justice minister ka foko be ñu bulala ndefe abe manila do mandinkele yalo dunia ko ko minelo do la nyama dunia ko fonsa kacha gambia ko fonsa kacha ka dun gambia bi njigita ko mo jamal kan la moy so nindi am don njigita la ko mo jamal be fahamla mo jamal ba understand bal mo be diam la don ise diam ni hakilo la ise diam na ni hikmala akum mata bakele bi nyenti RRC njigita la ko abe ke kanteng mo jamal be ajibe kan dum mo jamal fa be ku jamal karankanje so membe gedin dron alnga kata nimbaji be la ngata ni hakilo la bi modol beje wala ni ku ya bal soto dol beje yewlu fa do beje yewlu dingolu fa do beje la cordature yo la fa dol beje men ya lon ko bi to lebe lori family be lori bañoli yo la fa so membe gedin dron alnga hakilo tu mansalam wo dawda la fem be diamula etani hakilo la pake because being the kind justice man for justice kan moy ni justice tuta juma la bulu ni victim wala molu atuta wala bulu atuta to la bulde ni ko yam futa falhamdu bar ni ko may yam fu to problem wala de sa en ka wulwuli la ka foko ha ibawlu bulala le kula me alon ko abe manela de maybe ni ko kam wolu juso nyabule ka fo en ko ñunu ni naate to nya fo ngaji be ko lan la nyame katu yake menu nabi wolte murana mumeke hani kumbole keta hani muneketa wolte murdo la mumeke bari la dimbal be jande men yalon ko hani bi nani ko abe siring ila dimbal be jande men yalon ko hani bi ina kumbobe siring ni e mira kumbota dol be je wala batata jande atata la fam fo karam bumol ila karam kolu ye problème wol so je ila baluo ye problème wol so je because même man sa anyati nyaaja wotilina on problème wol nse hakilo tu bake dia moto bi mol ni be ku yarim bakele bi molu be kam farim bakele ni lafta lu nako gambien dingol be kam farim ni ikamunto ike miram no kabire be yang watu rewo ma nyaake telefu sate be findita itata police station do ika foko be bundiro kala o fon kayta ni la nyanda ita ko gambien no lafta to nya lonnale gambeno lafta to nya lonnale dum gambeno lafta lonnale bi gambe kata ma nyame alnga hakilo tu bake if you are in a very big position ika menke dia moy ka jibele folo ya tenten jani ba findintla ni wonde ka jale rolo soto ni wonde ka fese rolo soto ni wonde di mol ke jibele ba folo ko to nya nying fo nyim man to la ni ku ya tabang
bi ngalan ko yamfo mu kulati me alongo ni moye yamfo dani ni mu muslimoti fo se yamfo bar ko ku nyaale bala ko ku tama nyaale bala ko ku ke nyaale bala muslime abi ndaka wala fo muslime abi dole be jebe muslime akono yewlu mu nyolu faale yewlu tul mutu yewlu mama nyolu faale yewlu mu nyolu faale kendege pour yewlu muslime akono ni wata yo kam famu rabbi mu ne be duna muslime akono eta duna muslime akono ndun mende bar bi ferenti bebe o denni o muslime ala bi ibe muslime abalundi kay ba tamaka bari nyaale bala kata nyaame hadama yala aning fokumu ikalo ne be diamu na nyaame bari bi ka wuli la don ka wuli la ka foko ha men faro ke ni e to ya fo be yam fulal tenen hanide imam ku ketela ya ku ke menu la bi ya ke men iyo comme ndamendo neto ko tata mbole fo kan from hani bi to jibe dal men bina kam maria to sanya mbe kondona mala wali mbe kondona lamfundu mbe kondona bage jibe rabe dawda do mbe kondona comme men fo kan from ala na hakilo to bage bango niaje ndako kuma kilim fo peace and reconciliation niaje o fo peace and reconciliation o nying tanyale bala fo ngaje ko the peace and reconciliation o nying fo mba sot la nyamen bramanda manke diamu de mea longo bi ibe diamu le kala mea longo hani menu la reconcile no la avec la problème balti. Let's be very careful. Let's be very careful. Gambia is a very small country. Gambia mubangol ifana mea longo be dentale because the TRRC kabiri startanu the first of all I was against it naka wala fonka folo ko because memu ni TRRC ka kenya akatanja amen futu dol be bannale badi ngo dol be kuyalale ko dol be abakela ko mea longo mandelale but ani bi aturanto la hakili mal le bulu aturan na hakili mal le bulu yalon ninna hakili ma nga hakilo fay no control ni meke ko atanna badi ya tinyala atanna atem batandi la fam ha bot nin ko media mu la dia mu nyaado be nyama wallahi men na dimba men la mol torata ani men la mol batata ifana be dia mu la de ndu ni dia mu da fel saying the essence of peace and reconciliation le kan même fo afel di ama important ko denki ama important. So let's be very careful on the words that government release. Kafo, ten. Ke molu manke toilet de. Bali da hatole wulwalale. Tole man tra get inside. So molu nyanda kan hakilo to bakele. Men doko ma kondo na men Mustafa Kamara de mbe kondo na bage. Karamture mbe kondo na bage. So nse hakilo to kusi faldo. Bi kabrenda ngaje news be adodum Facebook o news be balle ba vlogo ha justice minister ba vuka pour ninyu no to nyafo be amnesty dile lale pour aussi falu ke free tanin to nyale mu ngalon ne aduda nyawo nya bi hani enyu soro nyawo nya o matin na mol la mole na ye bude e hade mu ne kila o matin na mol la mole na bari ko ku nyale bala ko ku ke nyale bala ninga do man ron di peace and reconciliation kam même fo abe soto no lale ndu ngamere to Gambia be sulata walla bi peace and reconciliation Gambia be sulata walla peace and reconciliation Gambia be sulata walla ka do nyimbango mbango la dimi alongo bi din do ndaño la jangam fanne torato ngam wona tora bandi man ninga muta ñofe to nga do man menno ke men yo toro sono men yo bata sono ngela dimo nyabu bi modol be jam bi ya mela jamano bi yoro mutale yoro bude bi ne bar mala modol bi jor man na ñi TRRC do bi wolbe torani ni hayne be Syria gamelo le bul ka fu ñoma I was very impressed. I was 100% impressed because même Gambia ñenta kala wala ñama ngana sidro nga fo ha fay ay ñi menke amake fu Gambia di wonde na gañ fama ñana kala ñanta mbolo jamano le to ñanta mbolo ku sifal le to nin Gambia moy ku kendo ke Gambia e al nga tentu nga jayi nin se menke no nga kay akumata bak bari biten deng ha ko nga men fotro Gambia no fat ha ñi fa ñem neke fo ñi ay mu neke Gambia fa am neke fa na ma jolem Gambia katariya o ku sifal le kala ñanta wolle bulala
ni moye ku ke pour Gambia nga tentu nga jayi din se men noye nga noye akumata bi yemira bi nyim banko be nyame ni tata bi kata esteto dolto il faut tata esteto dolto bi ya be to la nyi sando ni sate dol la molla dal akoro sidro ni tata bi esteto dol bi je ko amen kurma estate ko amen kurma street ko fi anan street namo ken dol be janna bi men yalo ko bi mbukol fen mbukol la tole la fam and it's very bad ndama ko fi anan afrika be la molam ko amen kurma afrika be la molti bar bi nga mol so janna men yalo ko bi nse dulal tole la nse johnsonol tole la nse dulal tole pour ndam ko tul kana fi bar gambe jam wandi momuto Steve Biko bi timo be janna famento mu Steve Biko tim jumal be jam yalo ngamu sa ato musa dawra kare wa jawra atimo man so jam alna hakilo tubake o kusi faldo bi nin ko Gambian diya amanke ko be fola da malto ay tuje mu mekede non nin ko Gambian diya nyanta tar la mun dola nyanta tar la njusu ngoto ngamu taje na dino to ngana Gambia yaay tandije na ado to ngana Gambian diya yaay tandije tusano nga Gambian diya yaay tandije ntanya to ngana Gambian diya yaay tandije bare bi tem bi alongo tata dawo dato nyo kaja folam nyo fese ndo nyinti ara singa mem fote ngamuta al ngado man domande be pare ngakata momo kana diama ni jusola ngadiamu domande nga haklima nyo fe ton nga haklima ya di setan be laring femfe ka to imu danka femfe ye setan wuri kuni imu danka molti alina hakilo to bake alina domande bari bi nyi molu men yalon ko bi ila wala fata ila mol bade ye kholu men ke nyi tiara si ni baji bel wato dol bije fo fonke da tro king o da tro king wol ni wo torol ni wo batal ni wo kungolo kamelu ke ni baji bela akana ke ko tenki mbe son ko akana ke ko tenki ni mbam alina hakilo to bake because Gambia mo banko ti mialo ko bi nyim banko ni abatle ni ngadi yandi abe diyale ni nga ko yandi fanan mfangol le kunga nga nyolon ni nga randa school kilingol le to luwaso Gambian di foiro le da fama be nga luwaso le ke dula to nga luwaso le ke nyokanne. So let's be very, very careful. Let's be very, very careful. Na kata drong na ke kilinti, na ke bading kilinti. Ndanak mang ngani ya jawso moye ndadum fana lafra Gambia no mbeke ngani ya kilinti. Ni mbeke ngani ya kilinti. Nsalla Gambia bitali ha but patriotism akumata bakela kana fo dato dam may danje ay fum kono ay ngakanu ngamuta ko nyingambe muna bankolti bi TRRC nyawo nya TRRC or no TRRC, we are all Gambians and we are all one. Nyanda akata dronko nyimol me alonko ila mol torata nimbe diamula na diamu ku kato hanibi ijusobe kandirinde hanibi ijusobe dimindinde de nsa do mandoma ndiamu nyalto nsa do mandoma nke nyalto pour mun kam madron e kana je ko ila nyum mongede la molla e tora ila adiata molende o menkede la molla akko kala kulti me alonko amanku ya moye ndum kula me alonko mbe ya suno tale ni aje bi molbe fintila bi ta police station to koro sise la kuola bi koro sise damma ama afamana ba ma dinge kilimoti ala saya atinna abama kumbo da fatata ala saya atinna afama kumbo da fatata ndaje Gambian dingo bebe fintila o mu banku di yakanolti de modol bi jewol man koro sise fango long e man koro sise je e man koro sise lo mumeke bodi se wota ko yarudum yala kota foi tata ka findi police station to pour kata kaje ko yambo toure justice serve. So let's be very, very careful. Let's be very, very careful. Nkana kuma fo me alon ka be niyo kuyala. Nkana kuma fo me alon ka be niyo torala. Let's be very, very, very careful. Let's be very, very careful. The Gambian dinya mo be nyanta fasala.
ndeka wala for politico just look at politics Gambia jambi politico jibe look at politics politics is highly dividing the Gambians is dividing us politico ben divide ga malong bi ni APRC jibe bi jolal ya muto ko APRC mutant ne UDP jibe man di ko do be UDP fasal ne GDC jibe NRP fulo do ya mude itat woni parti do wala nyanta bola nyi Gambia jang wala nyanta bola nga Gambia ndi ya fasa bang mbegi kilinti ni ngoke Gambia bital bar nin ari politiko bi nde politicien dati nandane moy ko yade mu meki nim politicien dati nandane moy ko ya fanyi nu dem toilet ndenden toilet politicien ba nandane moy ko ya hani mu de kita politicien dati nandane moy ko ya mu meki it's not going to be possible ye mira bi tenteni daga hadama tenteni daga kuboluke politiko ena nga kuma fo kuma kilim fo nyoy kuma fula fo nyoy nga kuya ba ka taw mu de kamera ni kan jole jumala kan jo bi political bureau bi ni ay maje ata himo anim fengo kacha ata himo ni kacha so let's be very very careful let's be very 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 careful nga banko tinya nga tinya fongolle nga banko deda nga deda fongolle al nga muta nyofe nga doman kamen fodron tiarasi ono tiarasi we are all Gambians men ku mata dron ngalla moy nyola nga doman nyofe nganna kumol tenteng jandim ba fola nganna kumol tenteng jandim ba fola mon ñebe ku yar bakel de mon ñebe ku yar de be pare menu kana TRRC fana menu kana TRRC nal nat alto nyafo aku mata baki alto nyafo ye fe mo fe ngedron afo bi ndol dama ibe silam dum la nyala jam fa nga ku dol bi je ko ko mabala mun ala nyala be fe na mabala ni ala nyala fe hadi mun ken ala nyala fe ida fa mabala ni ko ba mabala video ba ka no pli fimo sinama ya play nya ko do firkit ya lon hal mu nekata ibe so let's be careful be pare ben na sojarolu na service manul mba try me advice di lela jandi be kila sojarolu you are a Gambian kabiri kila sojarolu you have brothers you have sisters kabri kena sojaroti ye molle soto badi molle soto mediala ko gambe ye terol le soto mamira gambe e loi de da loi me ano koy ko yeta ye boyo mol kan ye mamira be ki alwa be kiri mamira loi be je me ano ko police olu amiolu ye wuli yeta ye boyo mol kan aman soto. So let's be very, 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 very careful. Bepare mansakunda fanam. Na service manol nga kate ban civil servant nga kate bake. Ke modo bije ko do bije men ka dundi ko dolto fuare jawjo wolam seko. Ke bi ida bugala fi 1500 do fonso de salary. Ila salary bugala fi 1500 sodola yena 1000 or $10,000 tika ya dile ko hing wallahi ni me mira kudola ibita kula kele manyina menkela. So let's be very careful na civil servant let's satisfy them is very important be doctor olu teacher lu aning fengol sojarol ni police olu al nga try bango ye satisfy is very important bi niaje docteur be jara lo kala ase wor nga contante ko ala saral le siano di ba docteur be lori nga operation o fa madam a hakilo be kuje mamaka a hakilo ba maka ko ndawolo fa men di so ko na mansi ba ka ay docteur men beki docteur be lo nga ko wallahi akame operate wala life risk abe risk le mbaki tijay dara lori moli nyana tijabe tijilla a hakilo be ay menu donto a hakilo ba kan ko na tata ban bi do robe kala problem woldi o la be kala problem woldi let's be fair let's be very fair
mba fala mole ala baraka bake al badi ma kitabulam ngabi comme yalla on fran kam fansun kis kis ro kele be sirine Facebook be jibe kan be comment sol jibe kan awa DSTRC ko madu ngana ngamolu kontom farsi be kontona seku en kasama be kontona bake Mams Johnson be kontona Trawale Isa Trawale be kontona bake mo be salam la al tonal kontona al badi ma kitablam mbal kontona al nga kafu nga kilindi nake badi kilindi dom badi ya kilim wol ben sambala wol be gambe sambala nyaato akumata bake nga akumata bake ala baraka fo sama inshallah